बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, सरकारी मुलाज़मत में रिटायरमेंट एक अहम मरला होता है। वैसे तो हर सरकारी मुलाज़म को ये पता होता है कि जिस दिन उसने जॉइन किया है तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो इन ज़िम्मेदारियों से सबकदोश होगा। लेकिन बहरहाल एक आप ये भी कह सकते हैं कि एक तवील सफ़र होता है। आप उस जॉब के आदी हो जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता फिर उस सर्कल में इस हद तक मशगूल हो जाते हैं कि वो आपकी आदत बन जाती है। तो यही सिलसिला हर सरकारी मुलाज़म के साथ पेश आता है। लेकिन ये तो एक मैंने मामूल की बात की है और उन लोगों की बात की है कि जो सुबह आदत के मुताबिक घर से निकलते हैं, अपने ऑफ़िस पहुँचे और फिर घड़ी देखते-देखते अपना ऑफ़िस टाइम कंप्लीट किया और फिर घरों को रवाना हो गए। लेकिन सब सरकारी मुलाज़मीन का रवैया ऐसा नहीं होता। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो वसाइल की कमी का बहाना नहीं बनाते। वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि वसाइल बड़े भले कम हों, लेकिन जो इरादे हैं वो पुख्ता होने चाहिए और इन पुख्ता इरादों के साथ वो ज़ुल्मत शब का गिला भी नहीं करते, बल्कि अपने हिस्से का जो दिया है वो जलाने की कोशिश करते हैं। ये तमहीद मैंने आज इसलिए बाँधी है कि एक अहम शख्सियत जिनका ताल्लुक शोबा तालीम से है, अब वो रिटायर होने जा रहे हैं। 7 अगस्त को उनकी रिटायरमेंट का दिन है, लेकिन इससे पहले उन्होंने ज़रूरी समझा कि वो उन तमाम स्टूडेंट्स को, उनके वालिदैन को वो बुलाएँ, उनके सामने अपनी कारकर्दगी रखें, क्योंकि 3 साल क़बल उन्होंने वादा किया था, अपने लिए कुछ गोल, कुछ टारगेट सेट किए थे और वालिदैन को ये यकीन दिलाया था कि जो भी बीएस इंग्लिश के डिपार्टमेंट में या इस शोबे में बच्चे आ चुके हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन तदरीसी माहौल होगा। उस वक्त उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की थी और कई लोगों को शक था कि एक सरकारी इदारे में ये सब कुछ कैसे होगा। लेकिन रिटायरमेंट पर जाने से पहले आज के दिन उन्होंने वालिदैन को भी इकट्ठा किया, उन्होंने बच्चों को भी सामने बिठाया और अपनी जो कारकर्दगी है उनके सामने रख दी। अपने आप को दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि एहतसाब के लिए पेश कर दिया। तो ये बरबला अब कहा जा सकता है कि उन्होंने जो गुफ्तगू की थी वो उससे 2 कदम आगे। ये सारी गुफ्तगू, ये सारे जो इशारे हैं, ये सारा जो मैंने एक सिनेरियो बयान किया है, आप इससे समझ गए होंगे कि मेरा इशारा प्रोफेसर शाहिद आज़ाद साहब की तरफ है। प्रोफेसर शाहिद आज़ाद साहब, बस वो कहते हैं कि नाम ही काफ़ी है। बीएस इंग्लिश के डिपार्टमेंट को उन्होंने जिस तरह एक ख़ास शोबा बनाया, ये उनकी वजह से ही मुमकिन हुआ। उन्होंने कोई वसाइल का बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपने जो ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल किया। वैसे लोग ताल्लुकात का इस्तेमाल तो ज़ाती मफ़ाद के लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो ताल्लुकात का इस्तेमाल है वो इज्तमाई मफ़ाद के लिए किया और वहाँ उस कॉलेज में जहाँ सहूलियात की कमी थी वहाँ हर कमी को पूरा किया। इस वक्त बड़े-बड़े कॉलेजेस में पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं, लेकिन इस डिपार्टमेंट में हर बच्चे को पानी मिल जाता है। इसी तरह आप इस डिपार्टमेंट का दौरा करें तो फूलों से आपका इस्तकबाल होगा। फूल, क्यारियाँ, गमले हर तरफ पड़े हैं और एक ख़ास माहौल इस शोबे का जो है वो नज़र आता है। तो ये सब उनकी अपनी मेहनत, उनकी तरजीहात और उनकी टीम की जो मेहनत है उसका समर है। तो 7 अगस्त को क्योंकि वो रिटायर होने जा रहे हैं, तो आज इसी हवाले से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिनवाल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इस मौके पर पूरी तरह ब्रीफ भी किया गया। अहम बात ये है कि प्रोफेसर शाहिद आज़ाद साहब ने बड़े मैं समझता हूँ कि उनके उस इस हवाले से बहुत ही सख्त हालात में उन्होंने काम करने की कोशिश की। इससे पहले उनकी ये कोशिश थी कि ये जो बच्चे हैं ये अपने साबका कॉलेज में ही अपनी तालीम मुकम्मल कर लें, लेकिन
یونیورسٹی آف چکوال بننے کی وجہ سے ان کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑی. چاہتے تو اس یونیورسٹی آف چکوال کا حصہ بن سکتے تھے, یہ بھاری ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیتے تو ان کو کوئی جانا نہیں تھا. وہ بھی صبح اپنے ٹائم پر آتے, 2-4 پیریڈ پڑھا کر وہ گھر رخصت ہو جاتے, یا پھر شام کے اوقات میں کہیں ٹیوشن پڑھا لیتے, اچھی کمائی ہو جاتی. لیکن انہوں نے اس آسان راستے کا انتخاب نہیں کیا بلکہ مشکل راستے کو چنا اور اس سرکاری کالج کا حصہ بننے کو ترجیح دی جہاں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. ان کی کوششوں سے یہاں اسٹوڈنٹس کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا. اس وقت بھی 600 کے قریب اسٹوڈنٹس موجود ہیں, لیکن اس میں سب سے نمایاں جو کارکردگی رہی وہ شعبہ انگریزی کی تھی. اس موقع پر یہ بھی بتایا گیا کہ 80 سے زائد جو ایکٹیویٹی ہیں وہ کریٹ کی گئی, یعنی ہم نصابی سرگرمیوں میں یہ جو کالج ہے یہ سب سے آگے رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ نجی کالجز میں یہ ٹورز ہوتے ہیں, لیکن اس کو بھی کمائی کا ذریعہ اکثر بنا لیا جاتا ہے. سب کی بات تو میں نہیں کر رہا, لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر خرچ 4 لاکھ ہے تو اس میں اسٹوڈنٹ سے ڈبل اس میں اکٹھے پیسے کر لیے اور پھر اس میں بھی بچت کر لی. لیکن یہ جس 80 ایکٹیویٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں جس میں کالج کے اندر بھی بہت ساری ایکٹیویٹی ہیں اور کالج کے باہر بھی ان اسٹوڈنٹس کو لے جایا گیا, جس میں بچیاں ہی شامل ہیں, کیونکہ شعبہ انگریزی میں اس وقت تمام کی تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ طالبات ہیں, اور ان کو مختلف جگہوں پر لے جایا گیا تاکہ ان کے اعتماد میں اضافہ ہو. ایک ٹیچر کی حیثیت سے تو وہ پروفیسر صاحب نے اپنا جو کردار ہے وہ نبھایا, لیکن ایک روحانی باپ کی حیثیت سے جو ان کا یہ کردار ہے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا, لیکن تمام لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پروفیسر شاہد آزاد صاحب جس طرح محکمہ ہائر ایجوکیشن سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑنا ہے. بالخصوص اس ڈگری کالج کو تو کم سے کم بڑا فرق پڑنے والا ہے, کیونکہ جس طرح انہوں نے معاملات سنبھالے ہوئے تھے اور جس دلچسپی کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے, تو یہ اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے کسی اور کے لیے یہ کرنا, کیونکہ انہوں نے کبھی کسی ایسے اسٹوڈنٹس کو واپس نہیں بھیجا کہ جس کے پاس فیس نہ ہو. بس اگر کسی نے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس فیس موجود نہیں ہے تو وہ پھر اپنی گرہ سے نکالیں یا کسی کو یہ ذمہ داری سونپیں, وہ اس کا بندوبست کر دیتے تھے. تو سب کے کام آنے والے جو پروفیسر شاہد آزاد ہیں وہ اب ظاہر ہے سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہونے والے ہیں. ان کے اعزاز میں باضابطہ طور پر تقریبات کا تو انعقاد ہونا ہی ہے, کالج میں بھی دیگر اور جگہوں پر بھی انعقاد ہوگا, لیکن تعلیمی میدان میں یہ ایک بڑا نقصان ہے. جہاں تک ان کی جو صلاحیتیں ہیں, تدریسی صلاحیتیں ہیں, تو اس سے تو کسی کو کوئی انکار نہیں. وہ اپنا جو ایک سبجیکٹ ہے, اپنا جو لٹریچر وہ پڑھاتے ہیں انگلش لٹریچر, اس میں تو ان کے سمجھنے اور سمجھانے کا ایک بہترین طریقہ موجود ہے, اور وہ اسٹوڈنٹ کی سطح پر آ کر اپنی بات سمجھانے کا ہنر جانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ نے ایک اور دلچسپ بھی بات بتائی کہ جو ان کا اپنا پیریڈ تو موجود ہے, اس میں تو غیر حاضر وہ کبھی ہوئے ہی نہیں, لیکن اگر کوئی اور پروفیسر غیر حاضر ہو گیا تو سمجھ لیں وہ پیریڈ بھی پروفیسر شاید آزاد کا ہے. وہ اس کو خالی نہیں جانے دیتے تھے بلکہ خالی جگہ پر کر دیتے تھے اور خود وہ لیکچر دیتے تھے. تو یہ ان کی دلچسپی کا عالم تھا, اور ایسا شخص جب ادارے سے رخصت ہو جائے تو کمی تو بہرحال محسوس ہوتی ہے. اور اس حوالے سے یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ ظاہر ہے اب اس انداز سے تو جاری نہیں رکھ سکتا, لیکن اب جن کو HOD بنایا گیا ہے پروفیسر عرفان ایوب, وہ بھی 22 سال کا تدریسی تجربہ رکھتے ہیں. لیکن جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بڑا چیلنج ان کے سامنے ہے. انہوں نے بھی خطاب میں والدین کو یقین دلایا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ معاملات ان کے ہاتھ میں رہیں, اور انہوں نے برملا بھی یہ بات کہی کہ پروفیسر شاہد آزاد صاحب جیسا پرفارم کرنا تو ناممکن ہے, لیکن پھر بھی ان کی کوشش ہوگی کہ وہ والدین کی توقعات پر پورا اتریں. اس تقریب میں جو والدین ہیں, جو بچے ہیں, انہوں نے کھڑے ہو کر
काफ़ी मिनट तालियां बजाईं प्रोफेसर शाहिद आज़ाद साहब के रुखसत वहाँ से करने के लिए, वहाँ से बावकार अंदाज से रुखसत करने के लिए उन्होंने, और अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए तालियां बजाईं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी टीचर के लिए ये सबसे बड़ा एज़ाज़ होता है कि जब वो रुखसत हो रहा हो अपने इदारे से, तो उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो उसकी कमी को महसूस करें। मैं बहुत से असातिज़ा को जानता हूँ कि जिनकी रिटायरमेंट पर स्टूडेंट ने खुशियाँ मनाई कि अच्छा हुआ है जान छूट गई, क्योंकि उस्ताद जो है वो सिर्फ़ एक दर्स व तदरीस के हवाले से ही नहीं जाना जाता, बल्कि उसका जो अमूमी रवैया है वो बहुत मैटर करता है। और जिस तरह प्रोफेसर साहब ने अपना बच्चों के साथ जो उनकी अटैचमेंट है, और जिस तरह सिर्फ लफाजी नहीं बल्कि अमलन उन्होंने सबूत दिया कि वो एक बाप की तरह इन बच्चियों को देखते हैं, उनकी हिफाजत को लेकर उनके दीगर और मामलात में जिस तरह उन्होंने अपना कंसर्न शो किया, ये सब लोगों की बस की बात नहीं होती। तो जो उन्होंने किया, स्टूडेंट्स को भी उसका बड़ा वो इदराक भी है और उसका वो एतराफ़ भी कर रही हैं। तो यही एक मैं समझता हूँ कि किसी भी टीचर के लिए ये एक बहुत ही क्रेडिट की बात होती है। तो हम प्रोफेसर शाहिद आज़ाद साहब को उनकी नेक्स्ट जो ज़िंदगी में बदलाव है उसके लिए गुड लक कहेंगे। पढ़े लिखी शख्सियत है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो मज़ीद अच्छी किसी और फील्ड में अपना जो ये हुनर है, ये जो सलाहियतें हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ इस इदारे के साथ भी वो ज़रूर जुड़े रहेंगे, क्योंकि इन बच्चों को मंजिल तक पहुंचाना उनकी ज़िम्मेदारी ना सही, लेकिन जिस किस्म के जिस तरह वो हम सफ़र रहे हैं इस मंजिल के करीब आने तक, तो तमाम बच्चे, उनके वालिदैन ये तवक्को रखते हैं कि वो इन बच्चों के सर पर सरपरस्ती का ये जो साया है वो बरकरार रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि नए HOD भी इस बेहतरीन रवायात को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने